Pre, ano ro pinaka kaibaro pobre ag mayaman? Pre, sabi doon ikaw. Ah. Harano nga po obra sa mayaman ag pobre. Ah. Pero pobre, gapakaon, pamahaw ilabas, merinda. Oh. Do mayaman, gapobre man. Porta na nga kat oras nga, tig-alas 12. Bantayan pa. Bantayan ka pa na. Mm. Pagkaon mo, alauna balik. Oh. Bantayan pa kung kakaon ka, abo yung O, kinaon. bantay mo. Bantay pa na na. Kung Abo yung kinaon. abo pa yung kinaon-kaon. 3 kiwa, 4 kiwa. Di, buko 3 kiba. Hayro, mayaman. Mm. Gusto nda. Kwartat asa ng isip eh. Oo. Mm. Do, pobre, wala na isip. Mm. Duga, obra, wala na tanawa ro obra ka pobre. Oh. Pero buko matanan no. Buko matanan yung mayaman nga Oh, may maisip. na patang mabuot May no. mayaman man nga mamuot. Nga nagapainom kay mo. Na, gusto na na nga, matanan na ro pobre nga makakaon ag Ah. may iuli kita sa anang pamilya. Oh, tama. Hi! Wala.